हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग आज न्यू वीडियो को स्वागत। आज तो पूरा भाई सकाल सकाल गाधे आसिकी शीत थरला सार्ट पिंधि सार्ट पिंधि देखिए सार्ट पिंधि के वेट सार्ट पिंधवा सार्ट कहाँ गई मो तो सार्ट पिंधा चलला माने सेमती किसी सकाल सकाल गाधे आसिकी सार्ट पिंधा सरीगला मु तो एक्चुअली सकाल भोर उठी जाइए जल्दी निद भांगी निद से जल्दी जल्दी झाड़ा बासा पशिकी गाधा पाधा सारिकी एवं जस्ट आसिली शीत हम प्रबल आज किंतु बाहर मौसम देखले पूरा भयंकर प्रबल कोड़ी आज है कि देखा जाऊनि प्रबल भय को शीत भी आज जोर लगुच हौ यस लिसिन आज सकाल सकाल मु जल्दी उठी लिसिन भी आज जल्दी उठी जाइए आज उठिकी जल्दी पूरा कार्यक्रम कर देखुना राजा को सकाल सकाल आज नेउची वाह आज बढ़िया ड्यूटी लगी मो झुआ हौ राजा चलला पदा को आमे भी पलैबा पदा को आमे भी पलैबा पदा को चाहा पानी खाई देगी तापर कार्यक्रम स्टार्ट करवा चलो जीवा किछि देखा जाऊ नहीं पूरा प्रबल कुड़ी पलू देख किछि देखा जाऊनि आज आम दुआर भी देखा जाऊनि एठी तो हमर चाहा फा पूरा सरी गलानी चाहा हे गलानी मो पे स्पेशल अदा चाहा मोर तो अदा चाहा को मुड़ी रेडी हेकी रछि अंडा पके मागी हां ओ दबटी खाई दबा सकाल खनि मैगी भी हे गलानी भात भी हे गले सकाल सकाल आज केस सकाल सकाल सब काम सरी गलानी आज हमर देलुन के आमे ना मागी ए तो टिके नाली चा सकाल सकाल मार दबा नाली चा तमे नुआ मागी खाउनी हो से मारलो दो चा बढ़िया हिच पिंगा चा पी को दे रे चारा बढ़िया हिच दउ नेटी से यार दे ए हम लुआ छोड़ा ने चाहा मोर रेडी सरी गला चाहा टिके चलजी आ देखुन सकाल सकाल अंडा पका मैगी भी हे गलानी कोन कहबो आज आम घर पूरा फास्ट समस्त पूरा फास्ट सब सरी गलानी ओह सरी गला पुरा आइला दी सिटी के जाउनु मु एटी रोसई करी भाजीबी एबडा एपड़ एठिया सकाल सकाल आमर ए भजा हलानी आलू बाइगण भजा हलानी सकाल सकाल पखाल खाई छटी ये जीवा लिसिन पूरा माड मारे ढोकिना मारता केमती मारी था मुझे देख दूसरी एमती ढोकिना मारता हौ आमर चलती तो सकालू सकालू पखाल खायापाई भजा भजा भजी सरू तापर पखाल खाइबा तापर मु सज पखाल खाऊ हौ सकाल सकाल लिसिन मस्ती चलती देख बापा को निशटर रे मत दे बापा बापा भाई सुन गई दिया भाईजा छि ए देखा एटी मैगी क्या चलला ताकर सब दादी देखा रह चामू जाने जो आगु दे मांग
ଆମର ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ପଦାରେ ରୋଷେଇ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଇଠି ବସିକି ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ଚଲେଇଛୁ ଆଉ। ରାଜା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ରାଜା ତ ତାର ଶୋଇଛି, ତା କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦବା, ସେ ତାର ଶୋଇ ଦେଖୁନ୍ତୁ। ପେଟେଇକି ପଡିଯାଉଛି ଆଉ। ହଉ ଅଛି ତିନିଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜିତ କଥା କିଏ ଜାଣିନଥିବେ। ଲଜ୍ଜିତ କଥା ଏଇଆ ହେଲା କି ମୁଁ ଜୀବନରେ 20 ଟଙ୍କିଆ ଦେଖିନି। 20 ଟଙ୍କା ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିଛି, ଦେଖଉଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କିଆ କଏନ। ଏବେ ତ ଏଇଠି ନୂଆ ବନ୍ଦ ତମ ଆଗ ଦେଖିଥିଲ ନା। ମୁଁ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ 20 ଟଙ୍କା କଏନ ଦେଖିନଥିଲି। ପଛ ଏପଟ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଆଗ ଗୋଟେ ପଛ ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଲା ପଛ ପଟ, ଏଇଟା ଅଶୋକ ପଟ, ଏଇଟା ଲେଖା ପଟ। ଦିଟା କଏନ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଦିଟା କଏନ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କିଆ ଆଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା 5 ଟଙ୍କିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନା କଣ? ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏମିତି ମୁଦ୍ରା ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏମିତି ବି ପାକିସ୍ତାନ, ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ମାନେ 80 ମସିହା 90 ନା ମାନେ 15, 13, 15 ମାନେ ଯେତେ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ଆମ ଘରେ ଅଛି ମୁଁ ରଖିଛି। ଆଉ ତମେ ରଖିଛ? ବାପା ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଅଛି ଆମ ଘରେ। ଆଉ ଚାହିଁଲେ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିବି, କାରଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ମୁଁ ରଖିକି 2 ପିସ୍ କାଢିକି ରଖିଛି। ମାନେ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ମୁଦ୍ରା ଗୋଟେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁଦ୍ରା ଗୋଟେ, ମାନେ ଯୋଉ କଣା ମଝିରେ ଥିବ, ଆଉ ବାକି ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ସେ ମୁଦ୍ରାଟେ ତାକୁ ରଖିଛି। ସେଥିରୁ ଆମର ଅଛି 30-40 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ। ଆଉ ବାକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି କଏନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବି, ଦେଖେଇବି ନିଶ୍ଚୟ କେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ, ମାନେ ସେ ଜିନିଷ କଢା ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସିଏ ତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ବକ୍ସରେ ପୁରା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରୁନି। କେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ସଫା ସୁତୁରା କଲାବେଳେ ବାହାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡିଓ ବନେଇବି। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପା ପଇସା ବି ଅଛି, ସବୁ ପଇସା ଆମ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଜ୍ଜିତ କଥା କି ମୁଁ 20 ଟଙ୍କିଆ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଠି 20 ଟଙ୍କିଆ ଦିଟା ଆଣିଛି, ଗୋଟେ ପିସ୍ ଧରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମୁଠା ଧରିଛି 20 ଟଙ୍କିଆ। ହଉ, ଆଉ ଚାଲ ଏଥର ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଟାଇମ ତ ହେଇଗଲେ 8:30, ଖାଇ ପିଇ କାମକୁ ଯିବା। ଏବେ ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ତଳି ବିଲ ଆଡକୁ ଯିବି, ହେରି ବୁଲିକି ଆସିବି, କ୍ଷୀର ଆଣିବି ସୋସାଇଟିରୁ। ଏଟା ଗଡରେ ଗଳେଇ ଦିଅ, ରଖିଦବା। ଆଉ ହଉ ଚାଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖିଆ ହେଲାଣି। ପଖାଳକୁ ବିନ୍ ଆଳୁ ଭଜା। ନା ପାଟି କନା କହୁଛି ସେମିତି ନାଇଁ ମାଉସୀ ବାହାଘର ଏପଟେ କର, ଏପଟେ କର, ଏପଟେ କରିସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ କରିବି। ହଉ, ଏବେ ମୋର ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା। ଏବେ କାମକୁ ପଳେଇବା ଖଟିବା ଲାଗି। ହଉ, ଖଟିବା ଲାଗି ପଳେଇବା। ବହୁତ ଦିନ ହବ ମୁଁ କାମକୁ ଯାଇନି। ମିନିମମ୍ ଟା ହେଇଯିବ ମାସେ ହେଇଯିବ ମୁଁ କାମକୁ ଯାଇନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଟିକେ କାମକୁ ପଳେଇବା। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ, ଦେହ ଖରାପ ଯାଇନଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ବାହାରିଛି ଯିବି କାମକୁ। ହଉ ଚାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଧରିବା, କାମକୁ ଯିବା। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମୋର ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ଏବେ କାମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଆଉ କାମକୁ ଆସିକି କାଲି ଆମେ ଅଧା କରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର ବିମ୍। ଏଇଠି ଅଧା ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥିଲା, ଆଉ ବାକି ଅଳ୍ପ ଅଛି କାମ। ଆଜି 2 ଜଣ ଆସିଛୁ, ଜଲ୍ଦି ସାରି ଦେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।
भिडियो टी फुल वाच कर देखुवे। आज भिडियो टी रखिदे कारण मुझे चलि कम को कम करिया आसगले समस्ते आउ कम करवा रखुची बाय बाय।